खलको पता है ये क्यों मेरे हाथ में है? So my big fear is making omelette. Whenever I make omelette, it's broke, disaster. So I get this pan and let me make my omelette in this pan. Cut your onion. और मेरा चुन्ना मुन्ना bullet pepper. And chop one small tomato. Also chop one spring onion. And sprinkle little coriander. Add 3 egg. Little bit black pepper. Little bit chili flakes. Salt according to your taste. Mix, 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 mix. And now keep it aside for 5 minutes. तो पैन को रखा हीट पे, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और ब्रश से स्प्रेड कर दूंगी सॉरी। एंड चले अपना मैजिक पैन यूज़ करते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं इधर, थोड़ा अच्छा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बरने का नहीं है, अच्छा ज़्यादा बरना नहीं है आप लोगों ने। ओके, नाउ जस्ट फ्लिप इट ओवर। आई फ्लिप्ड इट ओवर। Hey, 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 hey. Look at that. Try my omelette. Bismillah. It's so yummy.